Allô, salam alaikum. Ya salam, j'ai essayé de m'approcher maximum du téléphone. Est-ce qu'on m'entend? Goulouli Khawti. Rana live, je ne sais pas si on est public. Goulouli si on est public. مرحبا بكم على قناة سمير. راني نستنى نشوف إذا كان فيه إذا كان فيه ناس. Je vois rien en fait. Ok, le temps que ça arrive. مرحبا بكم. Ah, je vois le commentaire. Allez, c'est bon, Fatah. مرحبا بك. Est-ce qu'on m'entend bien, Khawti? Le son, il est bien, c'est bon. J'ai changé de téléphone. Je suis passé d'une marque chinoise à une marque chinoise. J'ai boycotté l'Occident. 19 sur 5. Lies Yanat. Bien sûr, mon frère. Merci. Sahet, merci beaucoup. Merci pour le son partagé, Khawti. Je voulais dire quelques mots sur le Hirak. Et si vous partagez, c'est encore mieux. En plus, je vais faire vite parce qu'après, il y a l'Arbizito ou l'Amir des aides qui va faire une vidéo. C'est bon, les gens, ils sont tous, ils sont tous chez Amir des aides et l'Arbizito. Du coup, c'est pas moi qui vais leur faire de la concurrence. Allez, c'est bon. Marhaba bikoum. Merci beaucoup, Khawti. Rachid, Zulflek Egma, Ali Mohsen, Sahid. بعد قولوا لي votre avis parce que على بالك السوجي تاع الحراك سوجي حساس جدا يعني عندنا كاع كما يقولوا des points de vue des positions et tout. Quand le sujet il est très sérieux, des fois les positions on les défend avec acharnement et tout, c'est normal. C'est normal. Ok, merci beaucoup, hein. Ça marche. مرحبا بكم خوتي. On va essayer de faire un petit live vite fait. D'abord, là, en fait, j'ai raté le live avec ta Doustouruna. Je vais essayer de participer la prochaine fois. Je viens de les avoir au téléphone. C'est bon, j'ai raté mon truc. Je sais pas, on a raté les messages, le lien Zoom et tout. En fait, je communique pas par Facebook. C'est très très rare. Facebook, il est inondé de messages et tout. Du coup, j'ai raté le message, normal. Sur Doustouruna, on va parler du changement. Ça va être la prochaine fois, Inch'Allah. Ça va être la prochaine fois. التغيير والتوافق. أنا مناضل من أجل التوافق السياسي. التوافق السياسي الجاد والتوافق السياسي اللي راح يغير حقيقة الوضع السياسي في الجزائر أو وضع الاستبداد هذاك. Donc ça va être ça le sujet et on va le faire la prochaine fois Inch'Allah. Désolé auprès de nos amis de Doustouruna, désolé, voilà j'ai raté ça. Nous le sujet تاع الحراك. J'ai essayé de retenir trois points, mais j'espère que je ne vais pas les oublier. Ouais, c'est difficile d'enchaîner. En fait, le premier point, c'était sur la loi Hadik Galou. Darou fi France une loi, la loi 22, je ne sais plus quoi, là, sur l'extradition, la loi sur l'extradition entre l'Algérie et la France. Visiblement, moi je ne connais pas le sujet parce que c'est un sujet juridique, il faut le connaître en fait. À mon avis, il faut connaître l'histoire. Ça veut dire, est-ce qu'il y avait déjà une loi d'extradition ou pas? Qu'est-ce qu'elle disait? Comment elle était mise en application dans les deux sens, entre l'Algérie et la France? Moi, je ne connais pas ça, c'est pas mon rayon. Je pense qu'il faut vérifier ça. Moi, à mon humble avis, le peu de choses que je connais de ce genre de sujet, je pense que pour extrader les opposants politiques, c'est-à-dire que cette loi qui vient d'entrer en vigueur sur l'extradition. Déjà tout à l'heure, j'ai été chercher l'article 4 de la loi qui était en projet parce que la loi elle-même, visiblement, elle n'est pas publique là sur le journal officiel. Mais sur le projet de loi qui a fait les allers-retours entre le Parlement et le Sénat, l'article 4 explique très bien que des opposants politiques ne peuvent pas faire l'objet d'extradition dans le cadre de cette loi.
هذا بنت لي j'ai fait l'extrait, il est sur ma page Facebook. Donc ça va être très difficile باش يوصلوا للمعارضين السياسيين ويديروا فيها اكستراديسيون ايتترا. باينه بلي لا لوا تقول بلي الاسباب السياسيه والقضايا العسكريه ايتترا والقضايا التعذيب ايتترا تو سا، هذا كاع يقول انه باش يطبقوها القانون هذه على معارض سياسي جزائري يكون موجود في فرنسا. هذه تبان لي صعيبه، مي ابوبري 0.0.1% دو شانس باش يقدروا يديروها هذه. وانا نقول للجزائريين اللي راهم هنا في الجاليه، اذا كان فيه محاولات تطبيق هذا النوع من الاجراءات في الاطار السياسي، اذا راحوا الى معارضين سياسيين ولا الى نشطاء سياسيين وحاولوا يدخلوهم في القضيه هذه تاع الاكستراديسيون، لازم الجاليه تتحرك، لازم يكون فيه مظاهرات ولازم يكون فيه des dénonciations sérieuses. Je pense qu'il faut les faire d'une manière populaire. Il faut faire des rassemblements en masse, etc., pour dénoncer ça et leur dire que c'est juste impossible, spécialement dans un état de droit. Et il faut faire aussi des actions, probablement, d'ordre, c'est-à-dire il faut faire ça en coopération avec les avocats des personnes concernées pour s'adresser dans un système entre avocats réunis, etc., pour s'adresser à des institutions européennes, à des institutions internationales et à l'opinion publique française, etc., pour dénoncer ça. Je pense qu'ils n'iront pas jusque-là, je vous le dis, ça ne marchera pas trop, leur truc là. كما قالوا بزاف من الناس، قال لك رايحين يبادلوا ثاني روحتهم افيك لو موندات داري انترناسيونال اللي ما ينفعوش هذوك. Les dossiers sont vides et c'est pas sérieux et on voit bien que ce n'est pas bien ficelé, ni construit, ni défendable, ni rien. Nous, si on dit qu'il faut résister à ça, c'est parce que c'est légitime. C'est pas, on n'est pas des voyous, on n'est pas des gens hors la loi ou là. On est des gens à la haq. Voilà mon petit commentaire à propos comme la loi hadik. Je pense qu'on voit bien بلي النظام يحاول يأتاكي الحراك من جهات كثيرة، أو يحاول كما في ساحة لي شون دو باتاي. احنا اون افير العسكريين، والله دي فوا انا نضحك باسكو انا مش عسكري، انا مواطن عادي ونحب نقرا هكا، قريت هكا على لي تكنيك عسكريه ايتترا، سورتو مع انترنت كيما كاع الناس اون اكسي ا تو، دونك اون فا شيرشي. وانا يضحكوني كونت جو لي رياكسيون النظام كيفاه يدير مع الحراك تو، يضحكوني باسكو عندهم دي تكنيك ميليتير، والله عندهم des techniques militaires. Par exemple, ce qu'ils sont en train de faire, ils essaient de nous faire peur. Ils essaient de faire peur للناس، يخوفوهم ولا يرعبوهم ولا يرهبوهم pour utiliser le mot تاع الإرهاب، c'est-à-dire يرهبوا في الناس، يخوفوا في الناس. Et puis ثاني des fois ils créent des illusions. لازم هما يعني يخموا هكا، يقول لك لازم العدو يحس انك تاتاكي فيه من كثير جهات، ولو انه انت تاتاكي غير من جهه واحده. تعرف انا جي ريغاردي الدوكيومونتير، لو بتي دوكيومونتير هذاك سور عباس الغرور، الله يرحمه، شهيد من شهداء الثوره الجزائريه في الخمسينات. كان يدير هكا، كان عنده 100 مجاهد دار تير في العسكر تاع فرنسا، لانه انسان حسب ما قريت وما قرينا هكا ولا تبعنا، انه انسان قوي في ما يسمى بحرب العصابات. في حرب رانا نهضروا في الثوره، tu vois هذه سي تكنيك ميليتير، تكنيك دو غير ميليتير. ومن بعد تشوفها عند النظام الجزائري والبوليس السياسي تاعو وكيفاه راهم يديروا مثلا محاولات تمويه، انتوكسيكاسيون ايتترا، انتوكسيكاسيون par les fausses informations, beaucoup d'informations, etc. Et du coup, tu as affaire à des militaires. Ils ont des techniques militaires ou presque huma Asia
بريسك هما دايرين الحرب مع الجزائريين والله. Ils n'utilisent pas les chars, alhamdoulilah, et tant mieux pour eux, parce que ça finira mal pour eux. S'ils passent par là, ils vont être les premiers à le payer. Tant mieux que les solutions militaires et tout ça n'existent pas, mais ils utilisent les techniques militaires de guerre à El-Khawan, normal. Le truc, c'est que ça ne marche pas. مع الشعب أولا مع أي شعب ça ne marche pas, وخاصة مع الجزائريين. كما تقول لا شونسون 40 مليون من الجزائري فاهمين السياسة. مستوى الفهم السياسي أو الوعي السياسي المتوسط عالي جدا بالنسبة لأي بلد آخر. فيه مزايدة شوية من عندي لكن ماشي مزايدة يعني بزاف. Et donc ce que je voulais dire c'est que دايرين كأنه يديروا des annonces, ils essayent de faire bouger كيما اليوم un décret ou là une promulgation de loi en France qui concerne l'extradition vers l'Algérie. Ils ont reçu ce matin la ministre de la Justice visiblement suisse, etc. Ils essaient de communiquer sur ça. On est dans le Hirak, c'est-à-dire ils s'adressent au Hirak, ils essaient de faire peur au Hirak, etc. Faire croire au Hirak que le Hirak محاصر. C'est pour ça que j'ai mis le titre هذا كأنه الحراك محاصر. هما دايرين روحهم باش الناس تحس روحها كأنها محاصرة، ولو أنه في الحقيقة النظام هو اللي محاصر. النظام محاصر تاع صح، محاصر من الشعب الجزائري، والنظام خسر الحرب خلاص، النظام خلاص انتهى، ما فيهاش يعني هذه نقاش ولا مازال ولا ça peut durer des mois ولا اسمحوا لي ça peut durer des mois، ça peut durer des années كما يقولوا. احنا ça fait des années qu'on regarde comment le régime est en train de mourir de sa très moche mort. Et donc ça, mais le régime il est mort, donc voilà, il essaye de se défendre avec les maigres moyens qui lui restent. Il n'a plus de moyens d'ailleurs, vous avez vu par exemple sur le plan politique, il n'a plus aucune solution. Il n'est plus politiquement viable, le régime algérien, même s'ils organisent des élections et tout, mais on a bien vu comment c'est vraiment pas viable, tout simplement. Des millions d'Algériens chantent ça dans les rues. C'est pour vous dire qu'ils peuvent toujours organiser des élections, mais elles ne valent rien politiquement en fait, elles ne pèsent rien, elles ne changent rien. Et quand il y aura des solutions politiques, ça c'était de la gesticulation, une perte de temps. Ils nous ont fait perdre du temps, c'est tout. Les solutions, on les connaît. Les solutions, c'est comme disent les Algériens. Ils l'ont très très bien expliqué, les Algériens, ce que revendiquent les Algériens, ce que demandent les gens. Donc voilà, du coup j'ai oublié les deux autres points. J'avais deux autres points sur le Hirak. J'avais un point sur toujours en termes de le Hirak, il subit des attaques, etc. de la part de la police politique. Et on a vu qu'il y a de la diversion. Sur le sujet هذا تاع الإسلاميين et franchement des fois c'est là où tu vois بلي عندنا مشكل مع النخب وثاني لأنه النخب مشكل. واش صرا الشعب فصل روحه عن النخب أو le peuple il a divorcé avec les élites comme il a divorcé avec l'État, pas l'État, avec le régime, pardon. Comme le peuple il a divorcé avec le régime algérien depuis des années, il a aussi divorcé avec les élites. C'est pour ça qu'on voit actuellement les manœuvres du régime, des manœuvres et tout. Il arrive à bousculer, a priori, il bouscule
une certaine élite, il la bouscule, on le voit malheureusement. C'est pour ça, des fois, les élites et tout, je dis des choses comme ça. Pourtant, il ne faut pas généraliser, puis c'est qui les élites? Mais chez Hadou, en réalité, il y a d'autres élites et tout. Le sujet se pose autrement. Mais quand tu regardes les élites dominantes, celles qu'on arrive à suivre, tu vois comment elles sont bousculées, pour ne pas dire, il y en a des traîtres, il y en a qui ont failli complètement, etc. Il y en a qui mélangent le beurre, l'eau et le vinaigre. Et ça fait des tchoukas incompréhensibles, etc. Et du coup, le régime, il fait des manœuvres. On a vu comment ils sont en train de manœuvrer. Ils manœuvrent les élites. Les élites Tassah. Ils les manœuvrent sur le sujet de l'islamisme. Et je pense qu'ils manœuvrent les élites c'est-à-dire à l'intérieur, et ils manœuvrent à l'extérieur. C'est-à-dire, ils essayent de passer par des médias francophones, par exemple, pour s'adresser un peu à Madame la France. Ils s'adressent aux Français dans des éléments de langage, dans les élites, exactement. Les élites, parce qu'elles ont failli. On reprendra le mot élite le moment venu, parce que les élites, il y en a. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, de toute façon, je vous le disais, ils manœuvrent sur le sujet de l'islamisme. Je vous dis, les éléments de langage, etc., ils sont choisis de sorte à ce que on s'adresse à la France, à l'élite française. On lui présente les choses d'une certaine manière, etc. À l'occasion, il s'adresse aussi à l'élite un peu algérienne, francophone, à qui on essaye de faire peur, etc. Mais vous avez vu la tchouka qu'ils ont fait du Hirak, dans leur récit, qui تسمعهم يهضروا الناس هذو ولا يكتبوا ولا دايرين leurs émissions ولا les médias algériens هذو. Et tu vois comment ils leur ont travesti complètement le récit qui m'écoule. C'est-à-dire le Hirak c'est une chose, الناس هذو قلبوها كاع. C'est-à-dire, attention, il y a des islamistes qui sont en train de manœuvrer. Est-ce que les islamistes sont dans le Hirak? Est-ce que le Hirak c'est islamiste? Est-ce que islamiste Hirak, Hirak islamiste, islamiste Hirak? Tac, 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 tu te dis, خاوتنا عياونا, والله العظيم غير عياونا. Et comme tout le monde a remarqué, comme moi-même, j'arrête pas de le dire, c'est une manœuvre de la police politique que de vouloir d'abord travestir le Hirak, dire des choses fausses du Hirak, excusez-moi, mais on ne doit pas accepter ce genre de choses. C'est quoi cette analyse qui explique que le Hirak, c'est un Hirak pris en main par les islamistes, etc. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. Si des islamistes existent dans le Hirak, il ne faut pas dire que les islamistes ont la main sur le Hirak. Il y a des islamistes dans le Hirak. Et ça, tous les Algériens l'acceptent. Tout le monde l'accepte. À partir du moment où les gens roulent pour la démocratie, ils ont pris le chemin من أجل الديمقراطية والحق والعدالة, etc. C'est ce qui se passe dans le Hirak. Quelle que soit ton idéologie, on est tous algériens. Et on a des gens qui nous expliquent le Hirak d'une manière extraordinaire. C'est quoi ça? C'est quoi ce Hirak-là? De quel Hirak vous parlez, El Khawa? Et du coup, ça, c'est une manœuvre qui vise à créer la division. Clairement. C'est pour empêcher certains, leur faire peur, essayer d'extraire بعض من الناس من الحراك. Et pourtant, راهم يغلطوا فيهم, normal. Ils leur disent même pas la vérité. ولا قالوا لهم la vérité ومن بعد الناس هادو جبدوا رواح فيهم. Tu comprends. حقه واحد يجبد روحه باسكو ما خرجتش عليه. Mais علاه تكذبوا على الناس؟ علاه تكذبوا على الناس؟ C'est pour ça que c'est une manœuvre en fait. C'est une manœuvre. Elle vise à affaiblir le Hirak et, encore une fois, vous n'avez aucun impact sur la population. Aucun impact. Si vous croyez que vous allez avoir de l'impact sur la population grâce à ces élites, mais là aussi vous avez fait une fausse analyse.
Ces élites, elles ne représentent pas le peuple, elles n'ont pas de prise sur le peuple, et elles sont elles-mêmes déboussolées. Tu vois, le peuple c'est bon, il a de la boussole, il marche droit vers le nord, il a trouvé son nord. Les élites, elles n'ont pas trouvé leur nord. Les élites, je vous le dis, les élites dominantes. Donc, ils n'ont pas d'impact sur le peuple. Vous l'avez vu, Bli. Au mieux, le peuple, il vous répond sur Bli, il vous répond sur la manœuvre. Il vous dit, la manœuvre, c'est tout. Mais est-ce que vous avez divisé le peuple et tout? Non, vous ne l'avez pas divisé. Le Hirak, il est revenu en force. Le Hirak, il est revenu en force. Ou Mazel, c'est-à-dire, c'est maintenant que ça commence. Le Hirak qui revient après un an le Hirak dans la rue revient après un an de confinement, etc. Et ce n'est pas évident. Regardez ce qui se passe dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soutenir le peuple algérien. Et c'est tout. Il le mérite. C'était ça, je pense, le dernier point que je voulais aborder. Désolé, Khawti, j'arrive pas à suivre. Si je me mets à suivre les commentaires, je vais mettre mon nez sur la caméra et en fait, ça ne le fait pas. Je vais regarder après les commentaires, mais c'est beaucoup. Les points de vue, comme sont les bienvenus, Khawti. Et c'était ça le dernier point en fait que je voulais aborder. Ça me revient, ça a repris forme dans ma tête. C'était ça justement, moi je voulais dire, même si انا ندير des vidéos يسمحوا لي الجزائريين لانه انا ندير des vidéos ونخلط فيها بزاف فرنسي، ماشي حق عليا والله. بزاف خلط بزاف فرنسي. لازم ندير استرنت باش نهضر عربيه انايا. استرنت بالدرع تهضر عربيه ولا قباليه الا حبيت يا سي سمير. دوكو انا حاب نقول في التروازيام بوين هذا انه قضيه التصعيد على التصعيد، وكي تهدر التصعيد لازم تهدرها مع الجزائريين، لأن القضية هذه الجيرو الجيريان. كيف تهدرها مع الجزائريين بالفرنسي. ما يسمحوا لي لي زامي، جو فو دي سي ان هانديكاب. انا كي نهدر هكا فرونسي هانديكاب، تجي لي فرونسي بزاف بار ابيتود اي تو. ما تهدروليش على جيلو. Je viens de voir passer son nom dans un commentaire. Djilou, je l'ai connu. Il sait qu'on se connaît. Et il est parti en vrille. Mais ça fait longtemps qu'il est parti en vrille. C'est bon, c'est tout ce que je vais faire comme commentaire. Le dernier point à la Tassaïd. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que Tassaïd. Tassaïd, c'est... Déjà, Tassaïd, du point de vue principe, c'est مفروض منه التصعيد، مفروض منه. والتصعيد قادر يكون بأشكال كثيرة جدا، وأظن أن الجزائريين قادرين يديروا التصعيد. تصعيد أنا نقول نسميه هكا، يعني شي با سي سي كلير ولا، أنا نسميه تصعيد شامل. تصعيد شامل ضد العصابة. تصعيد شامل، pourquoi أنا نسميه تصعيد شامل؟ لأنه قادر ياخذ plusieurs formes التصعيد. جو نسي با، أنا جي با دو فورمول، أنا نقول لكم صح. وخاصة أني أنا كوم جو دي، أنا ما نقولش للناس روحوا ديروا هاك وديروا هاك وديروا هاك. أنا جيسي دابورتي مون سوتيان أو جون، والله جو في ابورتي سكو جي الميغر موان تاوعي، جو في لي ابورتي. مي جامي نقول لواحد يعني اصدم انت قدام وانا من اللور، هادي سامجان. Du coup, qui نكون في التيران انايا j'essaie d'être devant. C'est comme ça. Mais sinon, je reviens. التصعيد قادر يكون بطرق كثيرة يعني. وأولتها كما قال الآخر، أولتها أنا نظن أنه التصعيد لازم يكون بالتجنيد، وبالمظاهرات لازم تكون أكبر فأكبر. لازم تكبر المظاهرات، لازم نكونوا في dans une كما يقولوا لا كورب هذيك. لازم عدد الناس المشاركين في المظاهرات لازم يزيد هكا، لا كورب لازم تطلع. وهذه أنا نظن أنه على شباب الحراك والناس الفاعلين في الحراك أنهم يشتغلوا على القضية هذه، أنه كيفاه الناس تنظم نفسها اون لوكال في الموقع كما يقولوا، في المواقع،
في الميدان، في المدن، في لي كارتيي، في لي فيلاج كيما لي فيلاج كابيل ولا لي فيلاج تاع الشاويه، خوتنا الشاويه، ولا في لي كارتيي، في لي بتيت فيل اي تو، الناس تاع الحراك. وكاين بزاف من الناس تاع الحراك، وبالك يا شباب يغلطوكم لي زيليت هذو بلي بروبليماتيك هذه تاع اسلامي تو. هذه نتوما تعرفوا كيف تفريوها، قضيه هذه الاختلاف الايديولوجي، تعرفوا كيفاه الناس كيف تعايش ما بيناتها ولو انه في اختلاف ايديولوجي. دوكو لازم كاع الناس تاع الحراك ايا كان ايديولوجيتهم ولا ايا كان اتجاههم ولا تفكيرهم، لازم الناس تتجند، الناس تاع الحراك، باش يروحوا يجيبوا اكثر من المتظاهرين للشارع باش تضخام المظاهرات السلميه. لانه كي تكون المظاهرات السلميه ضخمه وتكبر وتكثر هكا، يعني المظاهرات وتضخم، هذاك يكون سي الرابور دو فورس اللي راح يتغير لصالح الحراك ولصالح الشعب الجزائري ولصالح التغيير السلمي والتغيير السلس، والذهاب الى دوله القانون، دوله الحق، الدوله اللي طالبوا بها الجزائريين بطريقه واضحه وما فيهاش نقاش. يعني سي با كومبليكي باش تفهم واش حابين الجزائريين. دونك انا اظن انه هي يقدروا الناس يعتبروها كمهمه، سي اون ريسبونسابيلتي. كل الفاعلين في الحراك لازم يتدخلوا ويعملوا كما يقولوا الواجب تاعهم في المحلي، في الكارتيي ولا في العائله ولا عند الطلبه مثلا. لازم الناس تنظم نفسها كيفاه تروح تجيب اكثر ناس للحراك، للمظاهرات في الشارع، باش يتغير الرابور دو فورس هذا، باش تتغير موازين القوة السياسية السلمية مع النظام من أجل التغيير. والتغيير هذا أنا أظن أنه تغيير يهم كل الناس. خويا بشير نرحب بك، مي اون ديسكوت با، أنا ما راناش أنا نهضروا مع الاستبداد مون فرير، أنت راك مع الاستبداد. اون ني با لا بور ايشونجي مع الناس تاع النظام مون فرير. دوكو رانا نهضروا مع الحراكيين، على الحراكيين انهم يتنظموا. هذه هي. انا والله العظيم جي با دو سوليسيون اي تو، جو مي سوي رابلي هكا كونت جو بونسي للسوجي هذا، جو مي سوي رابلي واحد كيما يقولوا واحد السيد الله يطول في عمره، كبير جدا في العمر هكا، ان اونسيان دو موفمون ناسيونال، سي با لا بين دو دير سون نون، ان اونسيان دو موفمون ناسيونال، كي شاف هو وعنده 80 سنه ولا اكثر من 80 سنه، كي شاف الحراك خرج وهو il s'est analysé, il a analysé ce qui se passe et tout, il était très très fier, très content de voir la jeunesse algérienne, comment la jeunesse algérienne عندها مستوى وقادرة تدافع على نفسها etc etc. وبعد قالها هذه من الأول، هذه من لي بروميير سومان تاع الحراك، قالها على الشباب أنهم ينظموا نفسهم باش يغذيو الحراك هذا، باش يغذيوه. هو استعمل الكلمه هذه، يغذيوه. يفو اليمونتي لو حراك، يفو لاليمونتي. وهذه تاع تجنيد باش يكثر عدد المتظاهرين، هذه مهمه لازم الناس تديرها. وما ندخلوش في تفاصيل مثلا الناس كيف تنظم في الكارتي. مثلا كاين 2 ولا 3 حراكيين في الدم، يروحوا يشوفوا صحابهم، يجمعوا يصبحوا 10 ويديروا مثلا دي بتي بابيي هكا، ويروحوا يعطيوها في قهاوي ولا في المحطات اكسترا، باش يقولوا الحراك هو الحل. مثلا الحراك هو الحل، مدنيه ماشي عسكريه. الاستقلال كما يقولوا الاستقلال سي بور لانديبوندونس دوما ان شاء الله، صدير الاستقلال العاجل للجزائر. نطالب باستقلال الجزائر باش الناس تجي، وندعوكم للمظاهره يوم فلان على المكان الفلاني، باش نروحوا نجيبوا بزاف من الناس وقادروا نديروها. هذه تصعيد ثاني انا اظن انه قادر يكون تصعيد مثلا، وداروها بزاف، نبداو من الناس تاع بني ورثيلان ولا الناس تاع خراطه، باش يكونوا في ايام اخرى تاع المظاهرات. هذه ثاني لازم الناس تخدم عليها، هذه باش يكون فيه ايام اخرى تاع مظاهرات. وقادر يكون طرق اخرى تاع التصعيد،
وانا دائما نقولها هذه انه من اهمها ثاني هي القطيعه مع النظام. لازم يكون فيه قطيعه تامه مع النظام. عندنا اون ادمينستراسيون دير ليتا سيفيل، لادمينستراسيون عادي، هذه لازم الناس تخلي الامور كما هي وما لازمش نديروا مشاكل اتسيتيرا، لكن نقاطعوا كل ما يمثل النظام والطغمه العسكريه والنظام. كاين انا شفت شباب يديروا في الكارتيي وين كاين لي بارتي بوليتيك تاع مثلا ولا رنديتو، يديروا دي لايف ويهضروا مع ناس ويقولوا لهم انتم سراقين وانتم اللي هلكتوا البلاد. هذه هي القطيعه، قطيعه مع النظام. لي زيليكسيون ما نهضروش عليها، صادير كيما قال الاخر في الناحيه تاعنا، قال لك ماشي بويكوت، مش راح يكون فيه دي زيليكسيون تو سامبل. ولهذه ثاني لازم تكون في كل نواحي الجزائر، مش راح يكون فيه دي زيليكسيون وبطريقه سلميه. اذا كان فيه تكسار ولا عنف هذه ما تجيش من الحراك، لانه الحراك دايرها سلميه، تجي من عندهم وبلطجيه تاعهم ميتو، لكن ما يكونش فيه الفوت. هذه قطيعه مع النظام. وما نهضرلكمش على الوزاره ولا الشيف الدائره ولا ارحل، وين تشوفوهم عيطوا لهم ارحل. سي صح، القطيعه مع النظام. وراح يكون فيه تصعيد، عوض انه يحسوا هما انهم حصروا الحراك، لازم هما يحسوا انهم محاصرون. وصح انهم محاصرون، وحقيقه سو ني با اون إليجيون يا حضارات، سو ني با ما راناش نتكعروا ولا نحبوا نهفوكم هكا باش نخلعوكم. نو، لا سيتواسيون سي كو النظام هذا انتهى. دوماج كو جوسكا مانتنون مازال اون افير ا دي مانوفر بوليتيك. والله العظيم on n'arrête pas d'espérer de prier Dieu باش يكون في النظام هذا ناس عقلاء باش يدفعوا هكا باش نروحوا للتغيير الحقيقي والتغيير اللي طالب فيه الجزائريين. مازال رانا ندعيو ربي باش يكون في النظام هذا ناس عقلاء شويه باش نروحوا للتغيير. سو ني با سكون ريمارك جوسكا مانتنون مازال النظام راح يدير لنا في التمويه، il manœuvre avec les élites تاوعو اتسيتيرا اتسيتيرا. صاف دير هذو مش حابين يفهموا، دايرين سكارة على الجزائريين. سكارة نورمال، دايرين سكارة على الجزائريين. وعادة سو ني با بون دير سكارة مع الجزائريين، ولا غير سي با بون، ما ديرش سكارة مع الجزائريين، تخلصها غالي. فوالا سي تو، فوالا سكو جو فولي دير خاوتي. ما تنساوش ديروا بارطاجي، سابوني، ونتلاقاو في ساعة الخير. Je vais aller lire les commentaires avec plaisir et ceux de Bachir, Algérie Gov, je vais les zapper. يا سي بشير قلت لك tu fou انت تخدم مع النظام وتجي تعطينا دي لوسون اي تو. لا tu ne peux plus parler. والله sérieux. Je suis très sérieux avec toi يعني sincèrement. Je suis sincère. Je t'en veux pas à titre humain, individuel, pas de problème. راني نهضر معاك ولا مع الاخرين كيف. ومن بعد سورتو ما تغلطش معايا. انا جيتي فيو بلي تو فولو ديرابي، ما ديرابيش معايا. انا ديرابي معايا نديرابي معاك. نو ميم با. ما نغلطش معاك، مي انت ثاني ما تغلطش معايا كومان. ما تجيش تقول لي ديابوليزيني ولا حاب تقول لي انا ارهابي دير لي كيما راك دير مع راشد. ما ديرها ليش، باسكو انا جو سي تريبوندر، جو تريبوندر كوم تو الميريت. دونك فوالا ما تغلطش. ومن بعد عندك رايك، وانا الراي تاعك ما انتريس با، اسمح لي. اميكالمون با بروبليم، مي بوليتيكمون واش دير مع ناس راحوا مع النظام؟ واش دير مع ناس راحوا مع النظام؟ الجزائر رانا نتبعوا فيها اون كوني سون ايستوار دوبي 1962، وشفنا كيفاه الناس اللي خدموا النظام واش دار فيهم النظام، اي سي كوا لو مال كيلز اون في او بيي سي جون. دونك ما تغلطش فيها هذه. مي نتوما رحتوا مع النظام، الله يعاونكم. انا جو دي سا مفي بيتيي بور فو. Et il a mal pris ça avec la direction de Djil Djadig. Il a mal pris quand je lui ai dit ça. Et pourtant, on se respecte. Il m'a mal répondu. Pourquoi j'ai dit ça? Et pourtant, c'est l'histoire, ou l'histoire m'a tarhamch, mon frère. Attention. C'est tout ce que je voulais dire, Khawti. Nselma alaikum g'a'. Ouais, dommage, mon frère. C'est tout ce que je voulais dire, Khawti. Smhouli. والحراك متواصل، مدنية ماشي عسكرية. Je vous invite à suivre ce qui va se passer là, parce que je vous le dis, Houma,
ils essayent de gesticuler, etc., parce qu'ils veulent faire peur aux gens. Ils essayent de faire peur au Hirak. On va vous mettre en prison, même si vous êtes en France, on va vous extrader, etc. Ils essayent de faire peur, comme s'ils avaient les moyens de faire peur. En réalité, ils n'ont aucun moyen. Politiquement, ils sont morts. Leur dossier, quand ils font des mandats d'arrêt internationaux, politiques, comme ils ont déjà fait, leurs dossiers sont vides, sont ridicules. Du coup, il ne faut pas vous laisser intimider. Je vous le dis, c'est une technique militaire qu'ils utilisent avec le peuple algérien. Ils nous font croire qu'ils nous attaquent de partout. En réalité, ils attaquent de nulle part El Khawa. Si, ils tirent des pétards mouillés. Allez, c'est tout ce que je voulais dire. مدنية ماشي عسكرية ونتلاقاو في ساعة الخير. السلام عليكم. Partagez, s'il vous plaît.